Sambisi pisuet nyakala taba kila raba ne winiga ariya wakat kan ala na pamburi la zamazin kibanir buda gwama kelagai more zulela sinmili ina singane morone Antoine yogo winike ma Antoine la fi bala jili ta sambero ifajil sembel ci lagar sugum sambisi yarun to akibe wakat la wotone obzurada na yiwoto yarunda la G5 Sahel nanamsa ne la France tengato soba Emmanuel Macron nantal seka tengato son tengaten soba rokma Christian Kabore bam zenka nor bebe ne kana bilfu bumninga senaman bene nandikenta samba kibe wata sumbe nugo nandikenta sila metido wati rambas ne yi wusgere tir minti Burkina Faso balla warastaba noro pilat ayob soba yi rasma yi wusra sen lo la sen ton kana bilfu ina wandik fa ajili inta samba kibe awakat ne Antoine Yago ibaraka ti wartanda William kibe wa zurado bangeti yarunda la sek kansanga 5 ne G5 Sahel la temsa tuwilgiti ya Mali Niger Tchad Mauritanie pasne Burkina Faso temsa to damba en le pasne France tenga to soba wana zinetaba to option singese na mantoto song taba tenaiti to zaben tan soba sursa ton zamana auto ne tenga to soba rokma Christian Kabore bam sinkelen ya G5 Sahel la to sobo tunwa bam zen kabnore mbi sa nepo c'est à France sur moi auto ne rende sana ngese mikameti nebisme senten na watirna seka pour moi ya wala Nations Unies wator soba Antonio Guterres pasne ton Afrique temsa ni sabulsa temso tone sul kasanga mbonti Union Africaine na torsoba Moussa Faki Mahamati pasne francophonie wa torsoba Louise Moshikiwabo la Conseil européen torsoba Charles Michel den ya bamma na watirana sane seka pour tonela mikameti ya France tenga to soba Emmanuel Macron bamanda en kosotone te temsa nuwa to dam watu bzindi to gesips na mantoto te tumnantara netfa to en conviendra yese date bumninga ren sekanga pour me obnakilendi gesame snam na marawana ti temsa yidigra to soma la seyira yani nebnisa sen una wanarba ti mbonti partenaire damba ti nyaarba otonwa sanati tuma to soma ren sana gese runora otonwa obna ndinga kenga régiment d'hélicoptère de combat sembe po benwa terrain sulgu zutu nihane nem sudas nisa ayopo senda man kalam sana Mali sol mois novembre qui a sampisi la nous lora ti raya neba sendarambe régiment d'hélicoptère de combat wa ya neba yopo fangili la sendarambe sane soda sa tum no kanga pour otono ren wilgame ti ya sentune hélicoptère d'amba sen wan tiketaba ti mobile ti niken saramba na ampam man kala motono warende bampila taba suka mikameti bamobi yopo fangili ndara mbi sane mbonti 5e régiment d'hélicoptères de combat c'est mbi po France sur moi là zabra masan wakata nasa sawa lour minute pista masan la temsa ayuba nanamse na zinetaba ngese sen na son étape tout tonre ti tourna yisoma ya ren lour pour masan la bam san wa son étape setibala ya bam bio ba na zinetaba son si ren lour pour masan la obna un pack soisra ne bataba me wala min seni sa sen geto temsa ne zamazin sa yel na zora na kyang tora li passe min seni sa sin geto soda sa yelle la état major ramba fangili li passe ne mi sa fangil sin geto wala
veswa mbonti service de renseignement rama mbe temsa yuba pour tonwa rend ya san hawana tiran samasa swasra labna sekiba kitba wili noni safangili obsen tonre andik netaba il tore libon wa wordo kaden wili yamba ti nemni sa sen yaba wala gouverneur damba saranba to bonti conseil technique rama nika saramba pamda zamso senken neni sa la vima zaba wengo bonti protection sociale la ya sensing runa nanta lantar bureau wordokane ren ya tumno ninga singeta ni buda vim na ni soma to bonti secrétariat permanent du conseil national pour la protection sociale la pasne anduni wa sulkan ninga singeta kambai vim yeto bonti UNICEF ya bam sigle tumna ya neti nampa ma Musa Zorom bam la directeur assurance sociale la yelle mbe sane secrétariat permanent du conseil national pour la protection sociale la tontu ntara akani Pauline Bikaba pama blame arom son compte kuisi on me un conseil technique namba bambo un conseil de gouverneur namba donc ton sans forme ba malade ba bamba ça veut dire que tout le monde peut le remplir donc ton indique na ken kana ya na ila bamba me pindim bangé au sangom de protection sociale ya bon mpama venir gouverneur namba me comme bamba mpama renforcement bamba mpama tenam ti tumda ton yi nana ton yulsa. Bon, ailleurs, nous avons 5 renforcement de capacité au Wengwe, de protection sociale, il n'a pas fait un bang. Cette protection sociale, il y a bon là, un conimbuida. Et il y a un toum de Wengwe. Un mot, il y a nous pas pour un là, la tigre, une tigre. Protection sociale, sans gomme d'art, personne vulnérable. Il y a never. En tout cas, nous ne sommes pas pour. Alors que ton développement, parce que nous ne sommes pas qui nous pas pour. Moi, na ken vola ton indiqué. Nous sommes à soba. Soba mettons un yidigi. Tiens, mais ne voilà taba. Ital tab masankiang premier ministre Anturi Yamba ti runda ibura ne ninga sen nangesa que tout noninga sengeta gos nera kiba kunye to bonti service d'information du gouvernement bampa ma napale ya ama pharmacie nogo bamandira Félix Kambire zingati ya runa ibura la obtira un yala sotone na enquête tinikanga soba ria obzora ti sangi semi kometa Félix Kambire bam zinda bene yuma ayibu la pusuka renda ma pharmacie nogo yi conseil des ministres saint zinde janvier Kuesmani Saint-Laurent la oba nyakabamba to banayi sane siga na botone ya renta Félix Kambire ya na yikdiga wotono bamba rera zika pusma anantas ne misma jilli sen yaga bamba tumninga bam sen tuma pourwa la abkel wilgi te bam kota ne bam tumnan tasa fanji la senda ambe ne bam tumno watu kille nyaga na palra te tumna ton an yi soma ren sane ne ninga sen ya directeur de cabinet mbe premier ministère wa a wenokti Luc Yane bam wilgame te ya te sane to damma obna manap sana manara an tongo nyaga na pala autonwa tatuma tongo an kyang tori la sane ninga me sendira na nama pala motonwa ama farma sanogo bam wilgame te bam daba ya te nebni fanjili sembe beno kille en ya bamba to tumeti tongo an yi somala le pien opusa to damma sen yak bamba to na ande to rawtone abkila wilgati ya city bam mi meti tuna kan yinana la basro bam kila on ko tambala to option ya bamba sena yida ti tumda tongo an kyang tori irkilan kyang tori ne kiba wilgamba ti sulubs ndambo ti malaga noma sen singene sibra janvier kura sampila yemteka yata ti teka yure lebar association tel taba naftaba ti ya atorsoba ya amid sawodo ren bambulga me ti sane bam sen ti tek yura otonowa yati sulla atara yum piga la bamdata men kel pakatumna nkengtore yaren kiti ti bamna teka yura la sena yilti pam venman passé it kelra amid sawodo ya tontum notara jodoni Ahmed Palma micro wa la wulida ton latame song parwa ne jen sa ne komba wubura titenga gan bane ton tumda bile ya woto bale yum piga tondo mana misha ton mana école se forage namba bon ton me bel lebe song parwa ne lustum to kala tum wisala ton zo song parwa e zuguba la ton ketembe on kwatent ne ning sen wa en toya be watet na ta ben song Burkina Faso tiatenga 2020 autant ton diso programme en date mal yel wisro
sinan ko paraba to lat man ko ba wala nustuma wala ko ba wala tedo te ko hore net fani din hejim pata tumde ton ba tum don ko fo wala ko simbudu fo mon ko hore yakado renda bon ti la fo mon de jala mala watne fo mon parata mana e nantara taban ken arrondissement pila yimras mbi wodo kano wa yam tenganti wuli yamba ti commerçant sul to bonti association watinoma des jeunes commerçants de yam tenga bam sigliga pousro ya lislong pousro sanayila anton posti Burkina Faso ton ngana bane ren yi sibra la wab sigliga yam tenga ya ren te zinga point yi wazurama yila le pasne courant korongo la oba tumbene ren limam isaka ekchenrabero bamla sula torsoba arbam 50 ne yam yakra alhamdulillah rabbil alamin et pour on barko so lar kotwenne te wonam ganaga e Burkina Faso wa bane wona wane la fi Burkina Faso janraba et kota wonam to na koptongo wona pa habdole to on ko limbida te pamte e tingale pam la fi ta sida sunu kabbe ne tonni ene biam dogma albarkinga ton tikaka man dosi tunam garar zamana bane mun sahini le tibam ya mun da ton ko ne tibnanti ki arjana to ne ko mun bammi tun ko tawonam to na ko bammi suguri te bammi bang to tumna ya bonna ne la bam kuda bammi man suguri te kan bahe ti asoma to no mbeka be ka ni mbire te songa taba ne ko ne pang han toy le mi saga ne pang han toy le ko tunam garar zamana bane kuni na wanda sonya wanda le gudun ta vire manda droite wanda ganar zamana bane e kalma alquran ko wende to nam ganar Burkina Faso bane ko ta wonna to na ko lafi na ganar zamana bane it kelam pa din damba vi mo nga wuli ngamba ti pasteur Mamadou Karambiri si centre international d'évangélisation Tor Soba bam paka wendo paleti wendo ra bono la meti Tabernacle Bethel Israël Église des Nations rende na misami ke me ti bampaka wondo pala otone yati ya zins tous pila yibu la sembe sane to wondo kanga pour moi ti nev tous pila yibu tu un kien zinda pour otone yare ti ton tumnatara marako kusube senzinbe ne bam pama pasteur Mamadou Karambiri ti bam wiligide tumni nga fangile sinan tum sane wondo kanga pour yamne tumni ngam tumarunda wa ya wena mon kolo horum te wendo kanga pa mebo donc tir bole terre ba jilli dénomination da ba baké via AD tu via apostolique tu via alliance tu via baptiste via vie profonde mini bala ti christian ba ton ya bumba yembre tir wana na ta ban ko wena bel mazinu wendo kanga pon ti bumni fa ton na wa man wendo kanga pon be wena tubre kel tondo ti dayar no ran kasam kelab zalam ye yik zalam ye la be han kabe ba yelte wa wendo ngwa pour wena men ya toro donc pipi ton on côté ya tu Burkina Faso gan bane gan la fi pora na yile to to yiti za sonwa ni war kan sera taban perdre wena la ro wona la le ko ne la fi yibe sabno sa er ko ta wende teneni va na zeka karan waka ba fo ya dénomination ninga na yet fo wana ko sa wenda pour wende bo fra suluga yiki mpapa mwena amlekre zikanga ayene ba fa ziga Zniga pour un arrondissement Piga to damba chelandika wor kuni sumbonti attestation de reconnaissance na pasteur Mamadou Karambiri ne tumni sa fangile au sentumde ni mbuida sis na pamfara la Burkina Faso na keng tora wenge idna trata masa an keng buse kuwe solment wilingamba tina brabo na basonre bam manabium sar tigri ti yi sibra sen lora la over mana ren tontumna tara Mahamadi Wodro senzine bene bam yira men pam na brabo na basonre album son compte kwese ne bam tigra ton za sa poussé zungulus be te sa poussé zungulus be bi pale wa da bala ti ya camp to kansin camp kamma na mana wana way ne bewo yam pen zuloira te sa poussé ya zabla zin sa pour ya zabla na mana wanti pindati ibra benti zabra kabe tirunna ti zabra bay ya yela kiliya ya ni kima pato ska masidi bi kam mi sida la ligidla pam yetto pa beni sida den zungulugu aya wuso ti sande wo Burkina Faso be zininga renna me ti tondo tierne ba ti kam fa bangi ti zungulugu hanwa pale be ya zagal mane pale be zagal zugala buko pale be zagal patwin pale be zagal pami ya neba fa zuloira
tɩ kam fãa sõmbe ninga toaga la bãnga zĩã hadga la bãnga sẽn na n gom to-to tɩ zũngulga tõog n booge n da kẽng taoore kom-biisã b sak tʋʋma b sak nongo la b sake tɩ hal baa pĩnd n daare yɩɩd n beem b sak tɩ nebã fãa pa tõe n yɩ ligdame ligd pa tɩrlem wa ligd yaa wa kaam t'a sãn tẽk kãnkã zĩig n bɩ yols tɩ tõog n sak tʋʋma kom-biisã lebga tall la b ningd wa mam tʋma me pa yao maam la mam da sõm n dɩka woto la tɩ pa kõ mam woto la yaa mam bao meng n pa modg la sãn pa ne a zagl baoa bãmb yã yam n bao ligda n paam la la tõnd bao yɩ tõnd yẽ pa miisã wa dũni wã n na n maaneg la y na n tʋɩ rogdba n dog fo n wub fo yũnum fo kooma moe sagbã n kõs tʋfri tɩ b tʋ f lebg neda bark pʋʋsg ning fo wa n na n pʋʋs rogda yaa yet'a pa modge la fo sẽn mik pa modga yaa fo pa modgd bɩ tɩ fo yik n modge rẽnd yaa naabra bo naaba sõore la sẽn dag zegs koeesa wotoonã yaa sẽn kẽedne bãmb sẽn n tɩ koezg ninga n na n maan b yoom sara tigr wotoone wã tɩ bala bãmb zĩndame n na n tagse ninsaalba tʋʋm sẽn tõe n kẽes b meng to-to sẽn na yɩla tɩ laafɩ la wʋm taaba tõog n zĩnd tõnd zamaanẽ wã wala wakat kãnga sẽn be zu-lees pʋsẽ wotoone wã d kẽ yẽ wʋsgra kɩbɛ pʋgẽ wilg yãmba tɩ burkina faso bala wags taaba a rag n yalsa na maan ra sẽn pisi la zaka n lebg n sɩng yɩ arzuma sẽn loogã la noor piila yoome soab wags taaba sɩng yã n baas zaame dimansã wotone sã n na n gese mikame tɩ arzuma royal fc tõoga salitas bio yib ne zaalem sibra rck wẽ efo bio tãab ne zaalem tɩ kozafe bãmb ne sonabɛlka tõog taaba tɩ yaa zaalem la bak taaba a sɛke ne majestic me sẽn tõ ne taaba bãmb me bak b taaba la yembr la bãmb bak taab wotone asfb tɩ rayimo fc sẽn tõ ne taaba bãmb me kell n yembr la bak taaba kell n yaa yembr me la uso ne aspa yẽneng wa n tɩg n bas taab wotone tɩ mikame tɩ zĩngã pʋgẽ tõnd paama asfa yẽneng bala karen samba a burema kabore tɩ bãmb wilg ne bõn-ninga sẽn n zĩnd bala pʋga la sẽn yɩra bãmb pẽgda wẽnde ne bãmb sẽn ka koongã yĩnga ninga tõnd segm mosã wã a ka tar zĩ-sõnge donc tɩ wilgame tɩ o parat n bas n lʋye donc bãmb me wa ne o pãnga na n paam trop wã la wẽnnaam sõngame tõnd dɩka pipi bu donc dans dat wilgame tɩ tõnd la segd n modgame n yãk bi wã la wẽnnaam sõngame tɩ tõnd paam yãk bi wã mais bia yiba so pa wa pindi donc ya championnat kita bal pila nasi tenam ti tuma na kitin beme na kitin libetum zi ko kitin tume pam nindare e pam trop ya tebo ya bal pila na kete championnat na kasai yam sa je journée kanga menga surprise am mane donc dum ngam ti équipe fa ne kam ha kana ina nay voilà donc dum ngam ti tonton ni fonctionnaire journée ngam watawa o do kane bon c'est un petit ton équipe n'a qu'à près gilgilier que tu as ilma taba tu pas un piti donc il n'a que les ton zi que le tout mais pam yiro tourner Abdul Salam Karambera bam suis isobiwa waragambe isfan tonde balla wa singa la ya sinka yida mon balla bam labam na wa iso tibala watinda gambe iswa waraka pam nan tonde yare ti a wilgide ti balla kayina na ne bamba la basro nyehan wa iso wa ya hana wa song ekipa itkela Abdul Salam Karambera balla tonga iswa la balla ko lo saba yam saki mo yam sa ki mo ha donc défend la man erreur faire des balles to ici régalise voilà et yam ti frabe isfa e libon wa iso la bon wa wat iso ninga he mo nona amot iso mo ya mo na ton kon iso parce que am so me comme me ton équipe ne ba suri non mam libo wa parce mam i meilleur buteur championnat face au foot donc mam so me libo wa me ne ba logo mam pas donc iso on ndaka tonde ndaka pa na tonde donc amwana lila minga izo ren warsanda wilgiyamba ti yi zame la balla basi woto ne ren RCB bam tonga AS douane bio yemene zalam ti isfa bam AS police bio tan ne yemere sana li comme c'est un yam ti Royal FC tonga salitas bio yibne zalam RCK ifo tan ne zalam kozaf ne AS Sonabel mana zalam aseke ne majestic yemre as ASFB ne Rayimo FC wa bam bakata yemre me ti uzo mene asfanyinga yemre la bam me baktaba ti RCB wen AS douane biyo mene zalam ti isfa ton AS police biyo tabo ane yemri imsambisi bangiti akamela tana kilen jalsum doga kibe wati dikir posman tati fangili sen sur la seba ne da yola Xavier Rakis wend sa wodro
te zinda masinda moa ya Delphine Chombiano microtori Antoine Yoro una sonsor lape. an ka tile fɛ cibara wagati sera lamɛnnikɛlaw alo minnu radio la lamɛnna bi don na ni wagati na 93.3 walima radio Burkina 99.9 an ka cibara wagati sera n'o kumabɔlo filɛ nin ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma Christian Kabore a kan ka tani kɛ bi don yɛrɛ la ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ la Po France jamana la do u bɛna kuma ka taa G5 Sahel jamana 5 ninnu min cɛncɛn dugu ye do u bɛna kuma ka taa fɛɛrɛta min u kan ka se ka ta o jamana nin ka se ka lakana yɛrɛ o ɲɔgɔn nin kɛnɛ kan o yɔrɔ la ɲɛmɔgɔba minnu bɛ sɔrɔdasiw ka baara ko filɛ ka bɔ jamana nin yɛrɛ la minisiri minnu bɛ u ka jamana u ka teriya ko yɛrɛ filɛ ani sɔrɔdasiw ka baara ko filɛ u bɛna tani kɛ ɲɔgɔn ye ba nin yɛrɛ la a kan ka daminɛ 16h tɛmɛnen ni miniti 30 ye France jamana na bi. Mafarma Sanogo ale sigira bidon yɛrɛ la cɛkɛda min bi an ka gouvernement ka cibara diko yɛrɛ filɛ n'an b'a fɔ tɔgɔsuna ko SIG Mafarma Sanogo le o cɛkɛda nin ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ u y'a sugandi ministre ka laada ɲɔgɔn ye min tɛmɛna don n'o y'a sigi a ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la bidon na a sigira min Félix Kambire lo sigiyɔrɔ la bidon na an bɛna se k'o cibara lase aw ma. Église kura dɔw le bulonda yɛlɛla Wagadugu kɔnɔ min sibiridon na Tabernacle Bethel Israël o église ni Pasteur Mamadou Kare Miri le église yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kura ye a yɛrɛ ka fɔ don ko ni église sigini sen kana kunti wɛrɛ ye o bɛna seli ka duwawu don église kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ le an ka jamana ka se ka lakana an ka jamana ka se ka ɲa sɔma a tɔgɔ ko Delphine Chombiano bi tile na mansinbɔ kalifa la olu ma kibariya wagati ni Musa Pare an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma Christian Kabore bidon na kan ka tani kɛ ɲɔgɔn ye balo la Po France jamana yɛrɛ la ni o kɛnɛ kan o la jamana 5 ɲɛmɔgɔ ninnu ni cɛncɛn dugu jamana 5 ninnu ye o kan ka se ka sigi fo kelen kɔnɔ o jamana ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔnɔ kan ka se ka sigi fo kelen kɔnɔ bidon ni Emmanuel Macron ye Fransikanw ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o kan ka se ka filɛ ka se ka kuma ka taa don fɛɛrɛta min u bɛ se ka kafu ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka taa G5 Sahel cɛncɛn dugu jamana 5 yɛrɛ la kana ko yɛrɛ la don o bɛna kuma ka taa wolo kan o ɲɔgɔn ye na bidon na fana Antonio Guterres n'ale Nations Unies ka secrétaire général ye a bɛna kɛ kɛnɛ kan o la Moussa Faki n'ale Union africaine jɛnkulu fana ka ɲɛmɔgɔba ye a bɛna kɛ kɛnɛ kan o la Louise Misikiwabo ale fana ye francophonie ka ɲɛmɔgɔba le a kan ka se ka kɛ kɛnɛ kan o la Charles Michel n'ale conseil européen ka ɲɛmɔgɔba le ale fana bɛna se ka kɛ kɛnɛ kan o la bidon yɛrɛ la u bɛɛ bɛna sigi fo kelen kɔnɔ ka baro kɛ ni Emmanuel Macron ye fɛɛrɛta min u bɛ se ka bila kɔni ni fɛɛrɛta minnu bɛ se ka G5 Sahel cɛncɛn dugu jamana 5 ni ɲɛmɔgɔw kɔni dɛmɛ u bɛ se ka baara kɛ n'o fɛɛrɛta ye cogo min na don u ka jamana yɛrɛ ka se ka bɔ mɔgɔ karo gɛlɛnw ka gosini yɛrɛ bolo u bɛ se ka dɛmɛ lase cɛncɛn dugu jamana 5 ma cogo min na u ka jamanaw ka se ka lakanda don jamanaw ka se ka yiriwa u bɛna baro kɛ o cadre yɛrɛ kɔnɔ bi don na n'o bɛna se ka filɛ fana u bɛ se ka teriyatɔ yɛrɛ sinsin ni ɲɔgɔn ye cogo min na teriya ko sababu yɛrɛ la don u bɛ se ka dɛmɛ min yɛrɛ lase ninnu cɛncɛn dugu jamana 5 ni yɛrɛ ma u ka se ka lakana u ka se ka yiriwa o jamanaw ka se ka tanga ka bɔ mɔgɔ jugu nu ka gosini kɛ jugu yɛrɛ bolo u bɛna baro ka taa o bɛɛ lo kan bidon na ala ka fɔ don ko bi tɛnɛ don na lo ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ kan ka se ka daminɛ wulada fɛ 16h tɛmɛni ni miniti 30 ye lo ɲɔgɔn in bɛna se ka daminɛ Po France jamana na o yɔrɔ la o ɲɔgɔn in kɛnɛ kan don u bɛna se ka tasibila yɛrɛ lase bidon na ka di min ye Faransi jamana Faransi sɔrɔdasi 7 minnu tun fatura ko sababuya kɛ ni u ka hélicoptère tun kasara sɔrɔ o la n'o kɛra sababu ye ni Faransi sɔrɔdasi 7 u tun bɔnɔnɔ nin na o bɛna tasibila kɛ ka di olu ma bidon yɛrɛ la bali ninnu sɔrɔdasi ni hakili jigira tuguni o fatura novembre kalo tile 25 le Mali jamana kɔnɔ ko sababuya kɛ u ka hélicoptère tulo cira na a benna o kɛra sababu ye ninnu sɔrɔdasi 7 n'o bɔnɔnɔ nin na o bɛna tasibila yɛrɛ kɛ ka di o ma bidon na o tɛmɛnen kɔ an b'a ladonna ka fɔ fana don Emmanuel Macron ni G5 jamana ɲɛmɔgɔ 5 ninnu o bɛna sigi fo kelen kɔnɔ n'u
olu dɔrɔn olu bɛna to bon kɔnɔ yɔrɔ u b'a fɔ min ma ko huis clos o bɛna se ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye olu dɔrɔn ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ o tɛmɛnen kɔ o bɛna ɲɔgɔn in yɛrɛ dayɛlɛ don 16 tɛmɛnen ni miniti 30 yɛrɛ ye o kɛnɛ kan yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛna taa ni kɛ ɲɔgɔn ye ban yɛrɛ la minisiri min bi jamanaw ka jamana wɛrɛ ka teliya ko yɛrɛ filɛ ministère des affaires étrangères ani minisiri min bi jamanaw ka lakanda ko ni surasiw ka baara ko yɛrɛ filɛ o bɛɛ bɛna taa ni kɛ ɲɔgɔn ye ban na yɔrɔ la minisiri minnu fana bɛ surasiw ka baara ko filɛ o bɛna ɲɛmɔgɔba min fana bɛ surasiw ka baara ko filɛ ale fana ma taa ni kɛ ɲɔgɔn ye ban yɛrɛ la jamanaw G5 jamanaw kɔnɔ tɔgɔ yɛrɛ la minnu fana dɔ bi renseignement ko yɛrɛ filɛ cɛncɛndugu jamana 5 na ni o ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ bɛna taa ni kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ la bidon yɛrɛ la nka ɲɔgɔn ye kɔnɔ cɛ na bidon na don bɛna se ka sigi fo kelen kɔnɔ cibara janselaw ye don ka se ka ɲɛfɔ cibara janselaw ye ɲɔgɔn ye na minnu bolo sɔrɔla ani fɛɛrɛ min u bɛna se ka bila sen kan yɛrɛ ka se ka G5 jamana ni yɛrɛ dɛmɛ o jamanaw ka se ka tanga ka bɔ mɔgɔ kɔrɔ gɛlɛn ka gosini yɛrɛ ma lona tawara don min bɛna se ka bɔ an bɛna se k'o cibaraw lase aw ma lona tawara kɔni an bɛ sɔgɔ kana wagadu kɔnɔna yɔrɔ la don min yi an ka gouverneur ka ladinikɛlaw mɔgɔ minnu kɔni sugandira don n'o bɛ ladinikan yɛrɛ di an ka maraɲɛmɔgɔw ma min ye gouverneur ye an b'a fɔ conseiller technique des gouverneurs bidon na wagadugu kɔnɔ o y'olu kafu don n'o ye lɔnniya d'o ma o ye lɔnniya min d'o ma jama ladon baara o y'o lɔnniya lo d'o ma don n'o b'a fɔ ko protection sociale tubabukan na ɲɔgɔn kunbɛn ni kɔni ni ɲɔgɔn ye ni o y'a daminɛ bidon na a kan ka se ka laban sini don na wagadugu kɔnɔ cɛkɛda min bilara sen kan ka jamana kɔnɔ ni min jama ladon baara ko yɛrɛ ka se ka yiriwa ni ani cɛkɛda min sigira sen kan fana n'o bɛ to ka dɛmɛ de lase jamanadenw yɛrɛ ma n'an b'a fɔ ko secrétariat permanent du conseil national pour la protection sociale olu n'o dɛmɛbaga min UNICEF ye olu sera ka sigi ɲɔgɔn kan olu sera ka fɛɛrɛ yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka ninnu conseil technique kɔni kafu ka se ka lɔnniya nin d'o ma bidon yɛrɛ la n'a kan ka se ka laban sini o y'a yɛrɛ ka fɔ don k'a tun ka ɲi o ka se ka ninnu mɔgɔ la ni yɛrɛ suganti ka se ka lɔnniya d'o ma bali n'an ko jama ladon baara ni fɛn min yɛrɛ lo a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a dun ka ɲi o ka se ka ninnu mɔgɔ suganti ka se ka lɔnniya d'o ma olu fana don n'o sera u ka baaradara wɔɔrɔ u ka maraw kɔnɔ u ka se ka filɛ u bɛ se ka dɛmɛ min lase jamanadenw yɛrɛ ma bali cɛkɛda sigira sen kan a kunti wɛrɛ ka se ka filɛ u ka tɛ ka dɛmɛ yɛrɛ lase u bɛ to ka dɛmɛ olu lase fana sanga ni waati bɛɛ la gwaso mɔgɔ yɛrɛ ma seti gwaso minnu ye nin ani fana don u bɛ to ka mɔgɔ fana dɛmɛ seti mɔgɔ minnu ye o ka se k'o yɛrɛ ta nafolo ko yɛrɛ ko fan fɛ o sababu de cɛkɛda nin yɛrɛ sigira sen kan Musa Zorom ale ye nin cɛkɛda nin kɛ ɲɛmɔgɔba ye a yɛrɛ k'a fɔ don ko ninnu tigila min sugandi nin bali san min tɛmɛna san 2019 san na o tun ye gouverneur sugandi ka lɔnniya nin d'o ma o fana tun ye secrétaire général fana yɛrɛ wele fana n'o tun ye lɔnniya nin d'o ma wagadu kɔnɔna o yɔrɔ la nka olu tɛmɛnen kɔ ɲinan san na don tour sera sisan min gouverneur ka ladinikɛlaw olu ma n'an b'a fɔ ko conseil technique olu kafu bidon na ka se ka lɔnniya nin yɛrɛ d'o ma bali cɛkɛda nin yɛrɛ sigira sen kan n'an b'a fɔ min ma ko secrétariat permanent pour la protection sociale ni a sɛgɛra nin sigira sen kan san 7 ɲɔgɔn le ye nin ye ten san 7 nin kɔni tɛmɛnen kɔ o ye baara minnu kɛ kɔni o yɛrɛ k'a fɔ kunkɔrɔta sɔrɔ ka baara na kosɛbɛ bali o ye dɛmɛ caman yɛrɛ lase mɔgɔ yɛrɛ ma ka taa politique ko yɛrɛ fana fan fɛ ka taa kɛnɛya ko yɛrɛ fana fan fɛ n'o ko caman ɲɔgɔn o y'o dɛmɛ kɔni lase mɔgɔ ma nin cɛkɛda nin yɛrɛ sigini na san 7 lo tɛmɛnen lo nin ye ten o tɛmɛnen kɔ an tun b'a fɔra an ka kibaruya kumabaw kɔnɔ Mafarma Sanogo o y'ale sigi bidon na ka sigida kura yɛrɛ la min service d'information du gouvernement ale lo kɛra u ka ɲɛmɔgɔba ye don bali minisiri ka laada ɲɔgɔn ye min tɛmɛna janvier kalo tile 8 o y'a sugandi a ka se ka sigi cɛkɛda yɛrɛ ka baara ko ɲɛfɛ o y'a sigi a ka sigida yɛrɛ la bidon na wagadugu kɔnɔ a sigira Félix Kambire lo sigiyɔrɔ la Félix Kambire ale ye baara kɛ nin cɛkɛda nin yɛrɛ la san 2 ɲɔgɔn ni kɔ lo a sera ka baara kɛ nin cɛkɛda na o sera ka Mafarma lo sugandi ka sigi a sigiyɔrɔ la bidon na ale kan ka se ka baara kɛ fana min gouvernement ka cibara di ko a bɛ se ka lase cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya ma yɛrɛ ɲɛnɛma yɛrɛ o sababu lo o sera ka o baara bolo lo kalifa ma bidon ni yɛrɛ ra Félix Kambire ale ye kuma ta fɔlɔ don n'a ye fonikan lase a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔni sera k'ale bilasira san 2 ni kɔnɔ a y'o fɔ k'o waleɲumandɔn kosɛbɛ Félix Kambire welekan lase o ma fana o ka se ka banba baara la hali bele ka Mafarma Sanogo yɛrɛ fana dɛmɛ baara min kalifala ma a ka se ka baara yɛrɛ kunkɔrɔta kosɛbɛ Mafarma Sanogo ale fana ye kuma ta yɔrɔ la n'a ye fonikan yɛrɛ lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma o lala ale la cogo min na ka se ka nin baarada bolo ba nin yɛrɛ kalifa ale ma nin a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo k'o wariɲumandɔn kosɛbɛ a ko y'ale sugandi nin kɔni ale a ka baara nin kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ bali an bɛ lakanabaliya min na ten a kan u ka se ka filɛ ka se ka kibaruya ɲɛnamaw yɛrɛ di mɔgɔ yɛrɛ ma kibaruya minnu bɛ bɔ an ka gouvernement an ka minisiri ni u kɔmɔgɔw kɔni fɛ ni
o sabura lu ale yɛrɛ ka fɔ ko baara nin kɔni man dɔgɔ min kalifarali ma nka ale bɛna se ka lɔrɔ bin fana bondu ka se ka baara kɛ min service d'information du gouvernement ni an ka ministres u ka kuma bɔ min na ni an ka premier ministre fana a bɛna ta ka kuma mun fɔ ni o bɛ se k'o ka fɔ ka se ka cibara ɲɛnamaw yɛrɛ di mɔgɔ ma ale le cɛkɛda nin yɛrɛ ka baara ko yɛrɛ nka service d'information du gouvernement ni a sirilen lo sisan baarakɛ cɛkɛda min na o ye an ka premier ministère lo a sigilen lo a sirira o yɔrɔ lo la sisan ni Christophe Marie Joseph Dabire lo kan ka se ka ni cɛkɛda yɛrɛ ka baaraw la kɔlɔsi sisan bi sɔgɔmada na mɔgɔ min sera ka Mafarima Sanogo sigi a ka sigiyɔrɔ la ale premier ministre ka directeur de cabinet n'a tɔgɔ ko Wenok Duc Yen ale sera ka Mafarima Sanogo sigi bidon na a ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la ni o teriw o baarakɛɲɔgɔn o bɔra caman ka se ka tani kɛ ni don yɛrɛ la min kɛra bidon na Wagadugu kɔnɔ jɛnkulu min tɔgɔ ko Teltaba Naftaba o y'o ka baaraw kɔni daminɛ sibiridon tɛmɛnin na Wagadugu kɔnɔna o la quartier min u b'a fɔ Larle Amidou Sawadogo ale ni jɛnkulu ka ɲɛmɔgɔba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ ka jɛnkulu tun b'a wele ko malgré nɔma nka o yɛlɛmani don ka jɛnkulu tɔgɔ yɛrɛ la sisan bali u ka jɛnkulu yɛrɛ k'a fɔ ko dɛmɛ caman yɛrɛ lase mɔgɔ caman yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnma musow ma o ye dɛmɛ yɛrɛ lase musow ma caman se tɛ muso minnu ye nin kɔni o sera ka dɛmɛ caman yɛrɛ lase o ma u ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ alibele o sababu la ko bɛna se k'u ka baaraw jɛn alibele u ka baara nin a nafa yɛrɛ ka se ka se adamadenw bɛɛ lajɛlen ma an ka diɲɛ fantan Burkina Faso fantan naani yɛrɛ bɛɛ la o sababu la ko bɛna se ka baaraw kɔni kɛ alibele don min jɛnkulu a nafa yɛrɛ ka se ka se muso kɔnɔ ma muso ka se k'o yɛrɛ ta nafolo ko yɛrɛ ko fan fɛ sibiridon na don ɲɛnɛkɛba na denfaya tun dira LA Seydou Zagrelo ma n'ale an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka directeur de cabinet a tun bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la ani conseiller technique min arrondissement filanan ka baara ko filɛ Wagadugu kɔnɔna o yɔrɔ la ale tɔgɔ Ibrahima Yanogo ale fana tun b'o yɔrɔ la Awa Sanu ale bɔra Bogo Julaso de kana taa ni kɛ nin ɲɛnɛkɛba na pali ale ka fɔta la don jɛnkulu kɔni sera ka dɛmɛ caman lase olu ma Bogo Julaso a y'o ɲɛfɔ Dieudonné Ahmed Balma ye an b'a lamɛn sababu min se yan ala Sawadogo Amidou a ka association tɔgɔ la an nana an yɛrɛ ka collectif bɛ nafa an nana Amidou le tɔgɔ la pour que kana soutenir bi wula na vraiment an bɛ Amidou fo kosɛbɛ danti foli min na parce que baarakɛla lo Burkina baarakɛla lo an n'o fana ye bolola baarakɛla an y'a ye baarakɛla lo min kɛ an fana tugura kɔ an bɛ fɛ ka baara kɛ komi Amidou y'i bɛɛ dɛmɛ a y'i bɛɛ dɛmɛ Bogo Julaso vraiment a ye min kɛ yɛrɛ a ka ca o dafɛ dugu ninnu bɛɛ la a ye ko caman kɛ an fana an bɛ tugu Amidou kɔ k'a soutenir kosɛbɛ Burkina kɔnɔ an ka se ka lɔyɔrɔ sɔrɔ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ bolola baaraw la ne ye vendeuse fruits et légumes ne b'o le kɛ donc an fana bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an bɛ semences d'o ma an bɛ engrais d'o ma an b'o dɛmɛ kosɛbɛ vraiment an bɛɛ ye mɔgɔ dɛmɛ la an bɛɛ ye baarakɛla bon an bɛ dugawu kɛ minnu y'an ye fana u bɛ se ka tugu an kɔ an bɛ baarakɛ le bɛ faso bɔ nɔgɔ la a bɛ faso ɲɛmɔgɔ kun suma ayiwa an b'an ka président fo min ye Roch Marc Christian Kabore an b'a fo kosɛbɛ parce que a bɛ bɛɛ dɛmɛ ni kameleden flankɛ dɔw le don flankɛ kameleden min ye jagokɛlaw ye o fara u ka jɛnkulu dɔw kan jɛnkulu min tɔgɔ ko waati nɔma Yamtenga olu sera ka fara ɲɔgɔn kan don ni sulama caman kɔni ye n'o bɔra ka seli an ka jamana yɛrɛ ye sibiridon tɛmɛnen yɛrɛ la Wagadugu kɔnɔna yan o sila Mawuludu kadira lo kɔnɔ don ala k'an ka jamana ɲasuma ala k'an ka jamana lakanda alibele arrondissement 11 na Wagadugu kɔnɔna lo sera ka seli ale misiriba yɛrɛ lo kɔnɔ lo misiri ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ko ni misiri ka imam tɔgɔ ko Isaka Tendribe ko ale yɛrɛ ka fɔ don ko fɛn bɛɛ kɔni ale kɔni fɛn bɛɛ kɔni sigilen lo bɛn lo kan ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ ni o jamana bɛ se ka yiriwa nka imam Isaka Tendribe wayara ka fɔ don k'ale nisɔn man di an ka jamana ye bibi nin yɛrɛ la bali an ka jamana lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ko a diyan tali ye nka o sababu dɔ lo sera ka seli yɛrɛ labɛn n'o selila alibele o selila le n'o ye duwabu kɔni don sibiridon na an ka jamana ka se ka ɲasuma an ka jamana ka se ka lakanda nka Yaya Kulibali ale bɛ jɛnkulu ka tɔnden dɔ ye don a bɛna o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna Dramane Tambura lo ka kuma kan baara min na. an bi ala dare ala du suma ka dama fi du ko du gwana ala ka suma asuma fa ala le masara mani ko dale dare ko na ni ko dale dare kana suna ama farlundo an da ala fe ala ka an ka du suma ka dama ala ka du mun ba kana ko deme ke ba la ko kele ke ka se ka du mo ko ton ko ka bo du la ya du ba ke du ye du ka nyamni kama an ko ala ka du suma ni du ma suma ti asiri
du ma se sumanti ba yɛrɛ kɛ ni sunɔgɔ tɛ sunɔgɔ yɛrɛ i bɛ la ni fɛn wɛrɛ kuku i b'u pan wuli ni min yɛrɛ bɔra fɛ i bɛ jaabi tigɛ ala ka dugu suma an ye kalan kɛ o de kama an ka kɔrɔn kalan an ko ala ka dugu suma an bɛɛ an bɛ se ka organiser ka kalan kɛ ten ala ka dugu suma mais an y'a kɛ fɔ sen fila yɛrɛ parce que an ka dugu cogo la bibi na ni duba tɛ duba de ye tasuma faga duba fɛn tɛ se ka bɔ duba tun fɛ duba ɲɛfɛ duba de bɛ se ka adamaden ni yɛrɛ tugu an b'a ala ka dugu ɲɛ suma ale de. L'église kura dɔ ka bulonda da yɛlɛ wagadu kɔnɔna o yɔrɔ la sibiridon tɛmɛnin na ni kalo tile 11 san 2020 église kura ni a tɔgɔ ko tabernacle Bethel Israël o ye église bulonda kɔni yɛlɛ ni mɔgɔ chrétiens ni o ɲɔgɔnna olu kan ka se ka na seli église yɛrɛ kɔnɔ don n'o bɛna duwawu don église kɔnɔ chrétiens kɔni an ka jamana ka se ka ɲɛsuma an ka jamana ka se ka lakanda pasteur Mamadou Karambiri ale ye ni église ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye n'a yɛrɛ ka fɔ don ko église kɔni ni o baaraw daminɛna kabini avril kalo la san 2018 san dɔ la baaraw kɔni daminɛna nka baaraw sigira kalo 20 ɲɔgɔn kan nka baaraw kɔni nɔgɔyara sisan ni église kɔni bulonda yɛlɛla u ka fɛta ye min ye chrétiens ka se ka na ka fɔ église kɔnɔ sanga wagati bɛɛ la u ka seli u ka duwawu don an ka jamana hali bi an ka jamana ka se ka ɲɛsuma an ka jamana ka se ka lakanda an tulon na ɲɛ ti Marc Kusube a ka kumakan baara ni ɲɛsin muso dɔ ma n'ale kɔni chrétien ye a ka nisɔndiya ye min ye an bɛ jɛn k'a lamɛn. Bi loni yi lomba ye parce que n'a y'a filɛ matigi Yesu la i baara ni yɛrɛ kɛ donc ne dusu ka di parce que an fakɛ yi fɛn min fɔ nin ne dusu ka di parce que a y'a yira ko ala le bɛ fɛn bɛɛ kɛ ale kɛra ala ta baara fɛn dɔrɔn de ye donc nin kɛra exemple ye an kama pour que n'an fana fɛn kɛ an ka n'an kun kɔrɔta an ka kun kɔrɔta di matigi Yesu ma o de ne ta dusu diya ye bi ni ko ba nin na ko matigi Yesu ka tɔgɔ ka bato lon bɛɛ. Atana ka ɲɛmɔgɔ wagadu kɔnɔna yan o sibiridon na don o cibaraw kɔnɔ ale belo sera ka seereya sɛbɛn ta ka di n'an b'a fɔ ma ko attestation o y'a ta ka di pasteur Mamadou Karambiri yɛrɛ ma u y'a fɔ ka wariɲuman dɔn kosɛbɛ a ka baara ɲuman kɛra arrondissement tana ka ɲɛmɔgɔ kɔnɔ u y'o seereya sɛbɛn di pasteur Mamadou Karambiri kɔni ma ka wariɲuman dɔn ka tando kosɛbɛ a ye baara min o kɔni kɛ nin ko ala ka kunkɔrɔta di aw ma albele. Naba sanwore ni dɔ b'a fɔ ko naba arabogo san o san ale b'a ka laada ɲɛnɛgɛba yɛrɛ kɛ don o kɛra sibiridon tɛmɛnin na kuruyew ka province yɛrɛ yɔrɔ min b'a fɔ Buseng o tintina kumadi min kan laada ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka sigiyɔrɔ n'o kan ka baara min kɛ don an ka jamana ka se ka ɲɛsuma an ka jamana ka se ka lakanda o tintina kumaden lo kan bali olu kɔni fɛ don ko bɛɛ kan ka se ka sigi fɛn min kan duwabu ani adamadenya yɛrɛ ni adamadenya sinsinna ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ n'an bɛ sabari ɲɔgɔn ma n'an bɛ to ka dɛmɛ lase ɲɔgɔn yɛrɛ ma olu kɔni fɛ an ka jamana bɛ se ka yiriwa o kadara lo kɔnɔ an ka jamana bɛ se ka lakanda o sababu yɛrɛ la o sababu la o ye welenkan lase fana jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ma an ka se ka an ka waleyaw kɔni ta ka bila ɲɛfɛ waleyata minnu bɛ se ka an ka sigiɲɔgɔnya yɛrɛ sankɔrɔta waleyata minnu yɛrɛ bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ kunkɔrɔta di an ka jamana ma an ka se k'o ko yɛrɛ kan ka kunnasi de sanga ni wagati bɛɛ la ko minnu bɛ se ka taa ni an ka jamana ye kɔfɛ ko an ka filɛ yɛrɛ an ka n'o waleyaw yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni bali fasoden ɲumanya wolo ɲɔgɔn tɛ o ye welenkan lase jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ma o ka laada ɲɛnɛgɛba yɛrɛ la min kɛra sibiridon tɛmɛnin yɛrɛ la dugutigi min tɔgɔ ko naba sanwore dɔ b'a fɔ ko naba arabogo a y'o ka laada ɲɛnɛgɛba yɛrɛ kɛ kuruyego min ye Buseka province yɛrɛ la. Sisan an bɛ taa ni faso foot ka cibaraw ye faso foot tun lawura lɔgɔkun 3 ɲɔgɔn la de ten nka dulontan kɔni daminɛna tuguni jumalon tɛmɛnin na nka a labanna kunu dimanche don yɛrɛ la a tile 16nan kɔni n'an b'a fɔ 16e journée jumalon na don Royal FC olu sera ka Salitas FC bɔgɔ 2-0 sibiridon na RCK olu sera ka EFO bɔgɔ 3-0 Kozaf olu fana sera ka Kozaf ni AS Sonabel ma se ɲɔgɔn kɔrɔ 0-0 ASEC ani Majestic olu ma se ɲɔgɔn kɔrɔ 1-1 lo y'a don ɲɔgɔn na ASFV Nirayemo FC ma se ɲɔgɔn kɔrɔ 1-1 lo y'a don ɲɔgɔn na Izo ani Asfaye Nega olu fana ma se ɲɔgɔn kɔrɔ 1-1 lo y'a don ɲɔgɔn na mi kunu dimanche don na don RCB olu sera ka AS Douane bɔgɔ 1-0 ISFA olu sera ka AS Police bɔgɔ 3-1 alamɛnnikɛlaw an ka foni bɛ ni cibaran tulo b'an fɛ bi tile na ni janvier sawadogo ale y'a labɛn ka d'a ma an tun kan ka se k'o lase an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min y'an kanfili fiɲɛ fɛ ale tɔgɔ ko Delphine Thiombiano ale tɔgɔ ko Musa Pare an bɛ kan bɛn di ɲɔgɔn ma sini ni ala ta sɔnna ma ni cibara wɛrɛw ye Daraman Tambura ale bɛ labɛnna ka na don a bɛna cibaraw lase aw bɛɛ lajɛlen ma flakan na min kɛ Umaru Yero Sidibe bi wulada na n'Ala tala sɔnna ale bɛna se ka cibaraw lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka foli lase aw ma fana bali a yɔrɔ dɔ kɔni sɔrɔ a bɛna se ka taa baara kɛ o yɔrɔ la Umaru Sidibe bɛna se ka cibaraw lase aw ma bi wulada na ala k'an bɛn.
moɗon onon hettiniɓe radio rural radio burkina kori jangone moɗon to gonɗon joni fou sakiraɓe worɓe rewɓe wakkati kibaruji meɗen ley kibaruji ɗi ɗum wonno ɓe yimɓe 16 wonno koɓe noddano lewru décembre pour gendi France horejo gendi France noddunoɓe ka caguitte majjum fou hande 13 lewru tubako janvier hitande 2020 wonno koɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗum wonno hooreɓe G5 waldere G5 Sahel hono waldere yimɓe ɗum wonno arrondissement sappoɓe gooɓo waldere wattinoma kamɓe du ɓe gaɗani jonka guindi meɗen julɗe fa heɓa tawe jaam warta li guindi meɗen assez paltiɗo haala piiɗe baldu no woni ley kibaruji meɗen ɗi hannden hono ko watta jeɗɗiji tati wonno koɓe gottirno ɗum wonno 16e journée face au foot ndelle ɓe puɗɗiti aljumare fa warde alan kegan o birtananno kibaruji ɗi fa ɓurani ɗo e seeɗa yeeso masinayi toon Delphine Combiano wakkati kibaruji meɗen e Dramane Tamboura bisimilla mawɗon suudu baba hono 16 lewru tubaku décembre hitande faltinde nde wonno koɓe noddano gendi France ɗum wonno pou ka cakitte majjum fou o hande 13 lewru tubaku janvier ndu gonɗen ndu wonno hono ko hooreɓe donc waldere G5 Sahel genɗe muɓɓen ɓe jeehi joni noka faɓe noto noddangu hoorejo gendi France ɗum no Emmanuel Macron hoorejo gendi meɗen Roch-Marc Christian Kaboré kanko du wonno hoorejo waldere G5 Sahel mi woni e ley ɓe yimɓe fa hannden du yimɓe feereɓe no goni toon ɗum wonno hono secrétaire général mo Nations Unies Antonio Guterres e tawti fa hannden hoorejo commission Union africaine Moussa Faki Mahamat e fa hannden secrétaire ɗum wonno organisation de la francophonie Louise Musinkiwobo e tawti fa hannden hoorejo ɗum wonno jonka darno bangal conseil européen Charles Michel ley ɗon du heew joni noka hooreɓe feddeji wonɓe e ley ngal kawrital kaɓe kolli kawrital ngal du o France ɗum wonno pour France ley gendi muɗum wonno ko ngal watta ka hono hooreɓe ɗum wonno waldere G5 Sahel genɗe muɓɓen ɓen kamɓe ɓe jewtidan hoorejo gendi France Emmanuel Macron hono ko haɓɓudi jonka e gollidal hakkude maɓɓe no watta dey jaam e ndenagu e jonka ɓantare genɗe G5 Sahel jaran no woɗiri ɗum du e habdude fa hannden e fitnaji e masibaji gaɗoji e ley ndewgu Sahel ka hannden 13 lewru tubaku janvier ndu ɓe kolli ɗum wonno ko podi wadde ɓe jahan joni noka ɓe miccitowo hono soldasi ɓe jeɗɗo wonno régiment d'hélicoptère du combat RCH ɓe nodditiri ɗum no raɓɓiɗiɗi ɗum wo soldasi ɓe jonka ndewgu pour ley France toon waranoɓe nogay e 5 lewru tubako novembre hitande faltinde nde Mali ɗum wonno hélicoptère maɓɓe kam wonno ndelle ko waɗi accident e ley toon fa hannden du e kolli ɗum wonno kawrital ngal du campagne waɗan jonka wakkati alasaraji jonka yamde 8 mintaji 30 ɓe kolli hono hooreɓe genɗe ɗum wonno jeegom ɓe ɗum wonno hooreɓe genɗe G5 Sahel joɓe tawti hoorejo gendi France kamɓe wonno yewtidoɓe tafon hakkude maɓɓe sakito nden jonka ministre en kalfinaɓe banggal jigirago e endam e gollidal e daranoɓe banggal golleji sordasiɓe e tawti chef d'état major en kamɓen du garta bakaji muɓɓen e kawrital ngal ɗum wonno kamɓen du gara jonka faɓe jewtide hono kawrital ngal du ɓe kolli joni noka fuɗɗata noon woɗi du sina tilo ɓe gaɗan jonka ɓe kawrani hokkoɓe kibaruji haddi maɓɓe fuu ɓe kaala ɗum wonno koɓe aadodi woɗi du koɓe kawrindini hakkude maɓɓe garten ley ngallure Wagadugu ɗo joni kalen haala gouverneur en ley région ji kamɓe du ɓe keeɓi hono ekintinoji golleji maɓɓe fa hannden du e ɓeydude e haybude ɓiɓɓe adama remɓen e ley nokkuji maɓɓe altinere hande nde du wonno ko golleji ɗin puɗɗi fa yaade 14 lewru tubaku janvier gonɗen ɗum no jangol woɗi du o secrétariat permanent mo conseil darno banggal renugol ɓiɓɓe adama remɓen ɗon no SPCNPS kamɓe e dow mballa UNICEF kamɓe wonno golloɓe ɗi golleji jonka wallitoɓe ekintinoɓe gouverneur en ɓen jonka no kaani hawjerade ɓiɓɓe adama remɓe en ɓe kolli du hono ɗum o yimɓe jonka tampuɓe yimɓe mbana koye muɓɓen
ma yimɓe wonɓe ley saƴƴaji kamɓe wonno hono walliteteɓe kamɓen du fa gatta bakaji muɓen e banggal ɓantari gendi meɗen Burkina woɗi du ɗum wonno hono ko directeur darno banggal jonka dagu ɗi golleji SP CNSPS Moussa Zourom hulli o wi du e ley ɗon hono gouverneur en ɓen ekkintinte golleji ɗin kamɓen du jaaha kota nokkuji mumen toon kamɓen du ballitoro golleji ɗin kamɓen e tawti hono secrétaire généraux en muɓɓen fou kamɓen du ndelle keɓino ɗi golleji ɗum wonno hitande faltinde nde hono ley ɗon du fa hannden hoorejo on Moussa Zourom holli du kamɓe ɓe ballitan hono yimɓe jonka e banggal politique no watta dey ɓantare ɓiɓɓe adama rembe en yaara yeeso ko ɓuuri fuu yimɓe tampuɓe ma ɓe mbana koye muɓɓen sanne ɓe ngala bawɗe jonka wonɓe e ley saƴƴaji hono holli du duuɓi jeɗɗi jonin wonno hono koɓe aadi jonin o ka e wallitinde banggal hono ɗi golleji ɗum wonno ko golleji gollaɗ ɗin du ɓe kolli weliɓe sanne fa hannden du holli ley ɗon e wallitinde ɓe e banggal jamu muɓɓen e golleji kewɗi ɗum wonno hono kamɓe du koɓe darani ka jonin ɓe kolli hono yimɓe fuu ɓuuri ɓe tampude e ley gendi meɗen Burkina ɗo ndelle ɓen wonno koɓe kaaja wallitinde e banggal golleji muɓɓen e banggal jamu muɓɓen e banggal gurdam muɓɓen sini ɗum faltoke joni kalen haala ɗum wonno directeur cabinet premier ministre kanko du fajiri hannden o wonno ko yeehi o joƴƴinoyi ɗum wonno coordinatrice kesso darno banggal humpitingol kibaruji gouvernement ɗum wonno sig ndelle kanko du illa jeetati lewru tubaku janvier ndu wonno ko suɓano joni noka e ley batu ministre en kanko du wiyatake no Mafarma Sanogo kanko wonno gonnoɗo toon ka koƴuɗo lumde makko joni o wo Félix Kambiré ndelle kam wonno hono jonka gonnoɗo toon arande on ndelle duuɓi ɗiɗi wonno ko waɗno toon ka Mafarmam Sanogo kam wonno koƴuɗo lumde makko e ley ɗon du hono Félix Kambiré kanko wonno gonnoɗo ley ɗon duuɓi ɗiɗi ɗin o wi ndello yetti haddi gollidiɓe makko fuu e ley duuɓi ɗiɓe gollidi ɗi waɗi du koɓe keɓɓe golli ɗum weliɓe sanne o hollidu ɓen gonda woɗi du gollida e ɗum wonno debbo keso cuɓaɗo fa ardo golleji siiga on e ley ɗon du holli golleji gollaɗi banggal siiga e ley duuɓi ɗin du ɗum wonno weliɓe jonka banggal haywugol ɗi golleji hono koƴuɗo lumde makko on du o yetti hooreɓe gendi meɗen ko kooli o cuuɓi o joni no ka kalfino ɗi golleji e ley ɗon du mo yetta ardinoɗo e golleji ɗin saabu o holli ko golli ɗum ndelle kanko du o yaway ɗum woɗi du golli fa woɗi o wi ndelle mo andi o golle nawɗo won ɗon jonka e humpitingol banggal kibaruji laamu saabu wakkatiji joni saƴƴaji ne keewi e ley gendi meɗen ɗum wonno hono terrorisme on hono directeur cabinet premier ministére ɗum wonno wingnon ti lukien kanko du wonno joƴƴinɗo yimɓe golleji muɗum ndelle o wi on du tinno saabu hoolade halfina ɗi golleji hono talkuru joni noka nduɓe tukkidi aadiji majjum ɗum du ndelle yettugol hoore meɗen kanko du e tawti bandira makko e gollidi makko fuu waruɓe ceedi imo joƴƴine e golleji makko jonin kalen haala waldere teltaba nafataba kamɓe ɗo puɗɗi golleji maɓɓe ase faltiɗo o ley ngallure wagadugu ɗo ɗum wonno ley dende larli kono duuɓi ko watta sappo ni wonno ko puɗɗiɗi golleji joni o kam mbi ɓe daran fuu ɗum wonno ko ɓuuri haɓɓude ɓe hoore nde ɓe ballita suudu baba arande nden waldere nden wiyatake no marganoma ka ɓe mbaylti ɗum joni o ka ɓe nodditi ɗum teltaba nafataba e golli hono duuɓi sappo koɓe golliri ɗum du waldere nden yimɓe ko wonno toon heewano dago sappo yoode ka joni no ka yimɓe wonɓe ley waldere nden ne gadda dagu ujunaje capanɗe joyo fa yowi rewɓe du ɓuuri hewde e ley waldere nden kamɓen du wonno heɓoɓe balla jonka ceede ñamade ina gollitira ne golla golleji kewɗi bawɗi wallitinde ɗum en e gurdam muɓɓen ardiɗo kawrital ngal o Alaji Saydou Zagré kanko du o directeur cabinet hoorejo gendi meɗen woɗi du hono kalfilaɗo abbiragal golleji ɗin o Ibrahim Yanogo kanko du wonno conseiller arrondissement ɗiɗoɓo ley Wagadugu ɗo
hono tiltaba ɓe kolli hono no inde muɗum ndelle wi noon e musinkore noon wallodurgol joni no ka wallude fuu ɓuurɓe joni haajede mballa hono koɓe mballi yimɓe ɓe kolli moteje ko watta 10 e yowode wonno koɓe mballitiri yimɓe ndewgu uwe e tawti keniddugu hono yimɓe yatenga cascade kamɓe to keeɓi école aji primaire ko watta 4 e tawti collége ji ko watta 5 ko ñiɓanadu jonka bangal ndiyam ɗum no pompilaji no waɗa jeɗɗi misidaji ko waɗa e ley ɗe nokkuje du no gaɗa 30 e yowode lalina ba tigri kanko du wonno e mawɓe halfina bangal ɗi golleji o hokki waldene nde million goto buuɗi meɗen sefa ni wallitoro koye kibaruji men ɗi mi holli noon ɗum wonno waldere wattinoma sukaɓe jokkolɓe sonnoɓe guintereji ɗon no commerçant en ley yamtenga ɗum arrondissement 11 e ley ngallure Wagadugu ɗo assez paltiɗo wonno koɓe gaɗi julɗe jonka no watta de jaam e ndenago e potal e gondal heeɓe e ley guendi meɗen Burkina goɗi du o gaani du wonno koɓe gaɗi jonka ñalande nde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam warno e duniyaru ley ɗon jimi e tawti fa hannden waaju e jande Qur'ana wonno koɓe gaɗi nde ñalande jonka ɓe gaɗani gendi meɗen duwawu ɓe gaɗani hooreɓe gendi meɗen duwawu kamɓen du keɓano tigoro e tawti fa hannden no laamoro yimɓe woɗi du yimɓe du duwawu fuu no watta de ndenagu warta e ley gendi meɗen Burkina kono almami miside nden ɗum wonno miside yamtenga nden e tawti hoorejo waldere nden kanko du wiyetake no Isaka Tendribego kanko wonno kawduɗo ɗi golleji ɗiɗi fuu o wi ɓerɗe maɓɓe beela e feyi hono no gendi meɗen woodi joni ni sabude rafi ndenagu ngu nga tampini yimɓe si ndenagu wala golle wala jomum du fa e ko wawi wadde wala Hamidou Gadiaga kanko du mo wonno alsilamen tawnoɓe jonka e julɗe ɗen waɗani gendi meɗen duwaw en kettino Hamidou Gadiaga. mi jetti Allah sanne gaani nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam rimede muɗum a yimɓe kawriti miside nde ɗo ko wiyete yamtenga miɗen jetti o sanne miɗen jetti Allah mi jetti yimɓe ɓe miɗen ɗo ko Allah holli en mawli e jaam Allah holli en ko warta kadi Allah waɗi ɗiɓe barke Allah hokku en jaamu Allah hokku en gowoli barke Allah dannu en masibaji komi ga juuɗe gande hande ɗum hitande nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam rimede muɗum ɗum waɗi min kawti min gaɗa du'aw haya min do ko Allah moƴƴin jamanu o miɗen ŋaaro sekuɓe amin e modibaɓe ɗe ŋaaro Allah gendi e jaam Allah dannu en masibaji gonɗi ɗi no piino ɗi fo Allah dannu en masibaji ɗi Allah wan gendi ndi fof ko e jaam holla e andu no keɓirte addunaɗo meɗen yaara yeeso. haala diina gonduɗen fa hannden e ley kibaruji meɗen ɗi ka joni no kan kalan haala église ɗum wonno haala moppere en kamɓe du ɓe omti église kesso assez paltiɗo ley ngallure Wagadugu ɗo église on ɓe nodditiri ɗum église des nations tabernacle Bethel Israël hono no raɓɓiɗiri du Eden TBI ɓe kolli hono nde nokkure jonka moppere en du no mbawi warde juula tawo pasteur Mamadou Karambiri kanko wonno ardiɗo ɗi golleji o holli ndelle nokkure nden moppere en no mbawi warde juula kamɓen du ndo ko Allah wan jaam e ndenagu e potal e gondal warta e gendi meɗen Burkina ɗo holli do église on no wawi adude yimɓe ko watta ndagu ujunnaje 12 ni fuu no mbawi warde toon kamɓen du ñaago Allah duwawu woɗi du pasteur on o wi fa hannden mo roko haddi ɓiɓɓe gendi Burkina fuu tinno joni noka mono fuu tewta jaam sabu o holli fuɗɗode hono église on du ko ñiɓira ina waɗa lebbi nogay illa lewru tubako avril hitande 2018 nde wonno ko église on fuɗɗuno ñiɓede pasteur Hortense Karambiri kanko wonno julno yimɓe ley o église du kanko wonno ardotoɗo ɗumen o wi ndelle ɗi wakkatiji du jonka kamɓe du ɓe garan ɓe gaɗa julɗe ɓe dokko Allah ndenago warta e ley Burkina ta hono ley ɗon du conseil municipal arrondissement sappoɓo kanko du ɓe kokki jonka hono talkuru andunoru ɗum wonno jonka pasteur Karambiɗi kamdu golleji ɗi gollata e banggal diina joni kalen haala fina tawa ɗum wonno hono joro jonka sanwre kanko du mo
ndelle kanko onno jooro naba rawgu wiyatake-no naba sonri kanko ɓeddu hitande fuu mbono wadde joni o ka fijirde fina tawa ley bourse assez paltiɗo wonno koɓe gaɗi ɗi golleji hitande hikka ka nde ley province kurwewgu hono on ngal koɓe golleji mabɓe o famde ɗum wonno hono ko fina tawa du wawi wallitirde banggal jaam e gondal heɓa tawe saƴƴaji ɗi du ɗiri to kanto fey e ley burkina ɗo e ley ɗon du ɓe kolli ndelle ina tilsi joni noka yimɓe du tinno gonda ɓurda hakkude muɓɓen no wonno no watta dey hono fitinaji e tawti rafi pamral masibaji gaɗoji ɗi fuu ndelle ɗum hanto e ley burkina ɓe kolli to saƴƴaji ɗin jonin ɗum wonno hono gondal wala katin hakkude ɓiɓɓe gendi burkina saabi ɗum wadde ɗum joni noka hono yimɓe burkina gurdam hakkude muɓɓen ne tiiɗi saabe fitinaji e masibaji ɗi kamɓe du koɓe gaɗi kawrital maɓɓe assez jonka hono fijirde fina tawa koɓe mbowi wadde hitande fuu joni ka o darde no watta dey rafi ndenago ngu wito ley burkina ɗo hitande hikka nde duɓe kolli heewi joni noka ɗi fitinaji e masibaji ɗi tampini yimɓe burkina sanne. haala piiɗe bal suudu baba onon hettiniɓe fadde meɗen waydurde hulli noon jeɗɗije tati wonno koɓe gottirno ɗum wonno fasu foot piiɗe bal ndelle 16e journée aljumare faltinde nde wonno ko puɗɗuno alan keŋal ɗo wonno ko ɗum tili aljumare nde royal fc ari salitas fc ɗiɗi e ɓolum aco rck ari ifu tati e ɓolum kusaf as sonabel ɓolum e ɓolum gaddi asek kamdu e majestic konguduri e gotel gaddi ASFB ari Rainbow FC kamɓen du ko piidi ɗum o kongodur gotel e gotel gaddi ka handen du iso e asfan yiniga kamɓen gotel gaddi alan keŋan o RCB ari AS Douane gotel e ɓolum usfa kamdu jalorok AS Police tati e gotel dow piiɗe bal ɗeedu haala muɗum wonno to kibaruji meɗen ɗi tili hannden onon sakiraɓe horɓe rewɓe hettiniɓe radio rural fayade radio burkina gaɗɗo sigla talki kibaruji ɗi o Xavier Sawadogo yesso masinayi toon Delphine Combiando Abdourahmane Tambouri wettinani on kibaruji moɗon ɗi si hawte muɗi lamɗo fou wakkati goɗɗo kadi foof moɗon Allah hokkare ñoldude